अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़िला जंग की तारीख़ के बारे में आगाह करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। ज़िला जंग दरियाए चनाब के किनारे आबाद वस्ती पंजाब का शहर है, जिसकी आबादी 3,87,417 नफूस पर मुश्तमिल है। ये ज़िला जंग में शामिल है। जंग की सरहदें शुमाल में ज़िला सरगोदा, शुमाल मशरिक़ में गुजरांवाला, मशरिक़ में फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग हैं, जबकि जनूब में मुजफ़्फ़रगढ़ और खानेवाल हैं, मग़रिब में लिया और बक्खर हैं और शुमाल मग़रिब में खुशाब से मिलती हैं। तमाम इलाका मैदानी है माँ सिवाय शुमाल के, जहाँ रबवा के करीब दरियाए चनाब के किनारे किराना पहाड़ियाँ हैं जो अरावली सिलसिले से ताल्लुक़ रखती हैं। मग़रिब में थल का सराई इलाका है जो दरियाए जेहलम के किनारे से शुरू होता हुआ खुशाब और बक्खर के ज़िला तक जाता है। गुजरांवाला के करीब पवाला से बंजर ज़मीन शुरू होती है, जहाँ से ज़मीन की सतह 10 फुट 3 मीटर बुलंद होती है और बढ़ती हुई 30 फुट 9 मीटर तक पहुँच जाती है। यह इलाका जनूब में 87 किलोमीटर तक और चौड़ाई में तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस इलाके में माजी में जंगलात थे और यह इलाका किसी भी किस्म की काश्त के लिए मौजू नहीं था। अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में यहाँ आबपाशी का निज़ाम तश्कील दिया गया, जिसके लिए 975 एकड़ अराज़ी पर लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद की बुनियाद रखी गई, जो आज टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है। दरिया चनाब और दरिया जेहलम के दरमियान वाक़या किराना का इलाका जो गोड़ीवाला तक फैला हुआ है भी ज़िला जंग में शामिल है। दरियाओं का करीबी नशीबी इलाका जो सैलाब की सूरत में ज़ेर आब आ जाता है हत्तर कहलाता है, जबकि दरियाओं के दरमियान बुलंद इलाका जो ज़ेर आब नहीं आता उतर कहलाता है। नबातात की बात की जाए तो गैर ज़रई रकबा पर झुंड, करीर, वान, किक्कर, टाली और बोहड़ के दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। इसके अलावा हरमल, अकड़ा और वाथू वगैरह की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। अगर जंग की तारीख़ की बात की जाए तो जंग का पहला शहर राय सयाल ने 1288 में अपने पीर व मुर्शद हज़रत शाह जलाल बुखारी के कहने पर आबाद किया। जंग के पहले हुक्मरान मिल खान 1462 में हुए। सयाल कबाइल ने जंग पर 360 बरस तक हुकूमत की और आखिरी सयाल हुक्मरान अहमद ख़ान थे, जिन्होंने 1812 से 1822 तक हुकूमत की, जिनके बाद हुकूमत सिखों के हाथ आई और फिर इनसे अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई। अब जंग की आबो हवा के बारे में बात की जाए तो जंग की आबो हवा शदीद नौइयत की है, जिसका मतलब सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है और गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है। मौसम गर्मा और मौसम सरमा के मुकाबले में ज़्यादा तवील होता है। मतलब मौसम गर्मा मौसम सरमा के मुकाबले में ज़्यादा तवील होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। और गर्मियों में अमूमी दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि सर्दी में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। अब जंग की तहज़ीब व तमद्दुद के बारे में बात की जाए तो जंग की अक्सरियती आबादी की मादरी ज़बान पंजाबी है। ज़िला के बाज़ इलाकों में सराइकी भी बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू भी आम बोली जाती है। इसी इलाके से हीर रांझा और मिर्ज़ा साहिबा जैसी रोमानवी दास्तानों का जन्म हुआ। जंग के इलाकाई खेल के बारे में बात कर लेते हैं। जंग के इलाकाई खेल में घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, कबड्डी, कौडी और कुश्ती शामिल हैं। मज़ीद वीडियो बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश करता चलूँ कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं जंग मिघियाना की। जंग मिघियाना, जिसकी बुनियाद 1604 मेगा सयाल ने रखी, अपनी तारीख़ी हैसियत का हामिल ये इलाका मुस्तकिल तकसीम से गुज़रा। आज ये रियासत सिमट कर एक शहर रह गई है जो कभी एक रियासत थी और सयाल स्टेट के नाम से पहचानी जाती थी। 1849 में जंग को ज़िला का दर्जा दिया गया। 1851 में जंग का कुछ हिस्सा अलग करके मुल्तान से मिलाकर जंग की तकसीम का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर दिया गया। 1854 में कोट ईसा शाह के जनूबी इलाका फ़रोका को उस वक्त के ज़िला शाहपुर सरगोदा में शामिल कर दिया गया।
1899 میں لیا کو جنگ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ حیدرآباد تھل کو میاں والی اور پنڈی پٹیوں کو گوجرانوالہ سے ملا دیا گیا۔ جنگ کے علاقہ ساہیوال کو منٹگمری کے نام سے علیحدہ ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ 1900 میں ٹوبہ اور سمندری سمیت 34 دیہاتوں پر مشتمل علاقہ کو تحصیل لائل پور میں ملا کر لائل پور فیصل آباد کو الگ ضلع کا درجہ دیتے ہوئے جنگ سے الگ کر دیا گیا۔ جنگ کی سب ڈویژن فیصل آباد کو ضلع بنانے کے بعد ڈویژن کا درجہ دیتے ہوئے جنگ کو اس میں ضم کر دیا گیا۔ 2009 میں جنگ کی تحصیل چنیوٹ کو الگ ضلع کا درجہ دے کر جنگ سے کاٹ دیا گیا۔ ایک وقت تھا جنگ میں انڈسٹری کی بہتات تھی۔ 1881 کی انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ مینوفیکچرنگ کی رپورٹ کے مطابق کل ملا کر 1600 کے قریب چھوٹے بڑے کارخانے ہوا کرتے تھے، جبکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جنگ کی 2013 کی رپورٹ کے مطابق کل ملا کر 150 کے 200 کے قریب چھوٹے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں موجود ہیں۔ جنگ سطح کا پرانا نام جنگ میگھیانا ہے۔ یہ علاقہ سیالوں کے دارالامورات موجودہ جنگ سٹی سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ تاہم اب بڑھتی ہوئی آبادی کے سب تینوں علاقوں آپس میں مدغم ہو چکے ہیں۔ پنڈی محلہ میگھا سیال نے جہاں جنگ میگھیانا کی بنیاد رکھی تھی، اسے آج کل پنڈی محلہ کہا جاتا ہے۔ محلہ سلطان والا اس محلے کو جنگ کے مرکزی علاقے کی حیثیت حاصل ہے، جس کی آبادی کاری کو مغل شہنشاہ سلطان نور الدین جہانگیر سے جوڑا جاتا ہے۔ اس وقت یہ علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا اور اس سے ملحقہ ایک بہت بڑا باغ بھی بنایا گیا تھا، جہاں پر اب محلہ باغ والا واقع ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب سلطان نور الدین یہاں آیا تو بہار کا موسم تھا اور رمضان المبارک کے آخری ایام تھے۔ سلطان نے یہاں ایک کھلے میدان میں نماز عید ادا کی اور وہاں ایک مسجد تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ نماز کے بعد سلطان آبکاری روڈ موجودہ دجی روڈ سے ہوتا ہوا کٹکڑا بیروالا کے مقام پر پہنچا۔ محلہ پرانی عیدگاہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سلطان نور الدین کے حکم پر عیدگاہ تعمیر کی گئی تھی۔ اس محلے کو قیام پاکستان تک محلہ عیدگاہ کہا جاتا تھا، تاہم جب محلہ چندوالا کے قریب نئی عیدگاہ بنائی گئی تو اسے محلہ پرانی عیدگاہ کہا جانے لگا۔ محلہ حق نواز شہید اس محلے کا پرانا نام محلہ پیپلیانہ والا تھا۔ محلہ بابو والا محلہ سلطان والا کے جنوب میں واقع اس محلے کے بعض مقامی لوگ محلہ یا بووالا کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ اس نام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قیام پاکستان سے قبل یہاں ایک ہندو سادھو بابو رام رہائش پذیر تھا اور اس کی نسبت سے اسے بابو والا محلہ کہا جاتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ نام ایک مسلمان بزرگ سے منسوب ہے جن کے درست نام کا کسی کو علم نہیں اور مقامی لوگ انہیں بابو صاحب کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تاہم بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اس محلے میں موجود جامع مسجد فتح بلاول میں مدفن بزرگ پیر فتح بلاول شاہ ہی اصل میں بابو صاحب تھے۔ محلہ جوگیاں والا بھی جنگ کے قدیم علاقوں میں شامل ہے۔ محلہ برجی والا گوجرا روڈ پر واقع یہ محلہ سکھوں کے دور کی یاد دلاتا ہے۔ دیگر محلے بھی تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ زرخیزی میں بے مثال یہ شہر جس کے گاؤں گاؤں ہریالی اور فصلیں لہلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر سلطان باہو کا مزار بھی اسی ضلع کی پہچان ہے۔ لوک داستان جو نہ صرف پنجاب بلکہ دنیا میں پنجابی بولنے اور سمجھنے والے انسان کو معلوم ہے۔ ہیر رانجھا کا مزار بھی اسی شہر میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تاریخی، سماجی، ادبی، سیاسی شخصیات اور ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ میں تنزیل الرحمان، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔